अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत गर्मी पड़ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अप्रैल में इतनी गर्मी तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो बहुत दिन 3-4 दिन बहुत गंदी गर्मी रही। उसके बाद कहीं कहीं बादल आए और मेरा मूड बहुत ही खुशगवार हो गया। मैंने सोचा कि आज जो है ना रोज़े ख़त्म हुए, हमने कोई पकौड़े शकौड़े नहीं बनाए। तो मैं अपनी अम्मी से कह रही थी हम जो है ना कड़ी पकौड़ा बना लेते हैं, मौसम बहुत ही अच्छा। और आगे से मेरी अम्मी का प्रोग्राम बना बैठा था कड़वे करेले पकाने का, और मैं इतनी हैरान हो गई। मैंने कहा अम्मी ये तो आज के दिन खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ। और उन्होंने आगे मज़ेदार बात जो आगे मैं आपको बताऊंगी कि भाई वो आगे और उन्होंने क्या सोचा हुआ था। बहरहाल मैं बाहर आई हुई थी और मैं जनाब जी देख रही थी कि सूरज की कोई इतनी ख़ास तपिश नहीं थी जैसे कि पहले 3-4 दिनों में थी। और मैं दिखा रही थी कि दरख्त में से झांकियाँ मार मार के दिखा रही थी। और मैं देख रही कि सार चीज़ सार सवाल ही है कि जब से जुलाई अगस्त आता है ना, अगस्त में तो खैर सावन आ जाता है, तो बाकी के जो गर्मी के महीने होते हैं ना, जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है और घास सारा जो है ना सूख जाता है। तो मैं वही चीज़ें देख रही थी। मैंने कभी तो ग्रीन है हर चीज़, और हर चीज़ में ना सब्ज़ा सब्ज़ा है। और ये जो दरख्त है ना, इसके पत्ते बचपन में पहले जो है ना इसकी खुशबू हम लोग सूंघ रहे होते थे, तो फिर जैसे बंदा बड़ा होता है वो परेशान हो जाता है, ना उसको कोई बदबू आती है ना उसको कोई खुशबू आती है, और उसको हर चीज़ एक जैसी लग रही होती है ना। तो थोड़े को दिमाग को प्रेजेंट रखने की कोशिश में ना अब मुझे इससे मुद्दत के बाद कोई खुशबुएँ आना शुरू हुई हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये बचपन में ये वाली खुशबू आती होती थी। जो इंसान बड़ा होता है ना उसको परेशानी ऐसा घेरती हैं ना, आप यकीन करें। ना उसको कोई पानी में स्वाद रहता है, ना रोटी में स्वाद रहता है, ना किसी सेब ना अमरूद, ना कोई पकौड़ा, ना कोई समोसा। उसे लगता है हर चीज़ ही एक जैसी है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हमें जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, और हम इसी सेहत को थोड़ी थोड़ी परेशानी की वजह से ऐसा जलील करके अपने से दूर भगा देते हैं। तो ये मैं आपको ग्रीनरी दिखा रही थी कि ये देखे सार सब्ज़ है, हर चीज़, फूल इतने अच्छे लगे हुए हैं ना। और मोहल्ले के 2-4 आ जाते हैं कमरे सियाने लोग और वो सारे फूल लेके चले जाते हैं। एक दिन तो मैंने किसी की ना बेइज्जती कर दी। मैंने कहा हम लोगों ने फूल लगाए हुए हैं कि तुम लोगों को तमीज़ ही नहीं जाती हैं, झोली में भर के सारे तोड़ के ले जाती हैं जैसे कोई सड़क पे बूटी लगी हुई है, घर में तो नहीं लगी हुई। बहरहाल बड़ी खुशबू आती है जब हम लोग जो है ना यहाँ से गुजरते हैं, या सियाने वगैरह। हम लोग छोटे से इलाके में रहने वाले लोग हैं। लोगों यहाँ पे बकरियाँ रखने का रिवाज है, भैंस रखने का रिवाज है। तो लोगों ने घरों की छतों पे मरले की छत है और उस पर भी क्या कहते हैं बकरियाँ रखी हुई। इतनी स्मेल आती है ना सियाने बंदा खाट जाए तो मैंने प्रोग्राम बनाया था, हमने बनाने हैं पकौड़े और कोई कड़ी शड़ी मेरी माँ ने बनाए हैं जी, करेले। और साथ मज़े की बात क्या है, मैं आपको मज़ा कहूँ कि क्या कहूँ, कि उन्होंने बीच में जो है ना करेलों के छिल्लड़ भी पका देती हैं। मेरी अम्मी का बस चले ना, वो तो आलू के छिल्लड़ भी पका दे, तोरी का छिल्लड़ भी पका दे, कद्दू का छिल्लड़ भी पका दे, कोई केला छीला हो तो उसका छिल्लड़ भी पका दे। बहरहाल वो नहीं पका सकती तो वो फिर ऐसा करती हैं कि जो है ना वो करेले का छिल्लड़ पका देती हैं। अब सोचिए करेले का छिलका कौन बनाता है। एक तो करेला कड़वा, वो खाने का दिल नहीं करता, ऊपर से बीच में छिलकड़ पका पड़ा होता है, तो वो और ही बंदे का दिमाग जो है ना वो बितौरा हो जाता है। तो आप लोगों के घर में कोई इस तरह की अम्मियाँ रेसिपी बनाती हैं, मुझे तो ज़रा बताइएगा ना। हमारी अम्मी तो कुछ भी नहीं छोड़ती, वो तो प्याज इतना बारीक छिलकड़ा उतारती हैं और उसके अंदर वो जो पतले छिलके के अंदर से जो प्याज शुरू होता है ना उसको भी ज़ाया नहीं करती हैं। और इतना बारीक 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 आलू का छिलका उतारती हैं। फिर भिंडी की वो जो ऊपर से होती है लेसदार चीज़, उसकी जो उसको हम तो पता नहीं चूथी बोलते हैं कि उसको जो कैप सी होती है, बचपन में हम ऐसे बोलते होते थे चूथी थी ये, तो वो जो उसको चूंच होती है उसकी, तो वो बहुत बारीक उतारेंगी और चीज़ें ज़ाया नहीं करती। एक दाना ज़मीन पे गिरा पड़ा वो उठाती हैं, एक दाना चावल का गिरा पड़ा हो वो उठाती हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यही खुश नसीब औरतें हैं, इनके साथ अल्लाह ने रिज़्क़ भी लिखा होता है। हम लोग तो इन चीज़ों को बड़ा इग्नोर कर देते हैं। कोई चीज़ गिर पड़ी है जी कोई बात नहीं, बोरा नीचे ज़मीन पे गिर गया कोई बात नहीं, चावल गिर पड़े कोई बात नहीं, दाने गिर पड़े। मेरी अम्मी एक 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 दाना उठाती हैं गंदम का ख़ास तौर पे। तो अम्मी ऐसी होती हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी एक तो मैं करेला खाना नहीं चाहती, ऊपर से उन्हें छिलके बड़े बगा दिए हैं। अब ये छिलकड़ वाला करेला कौन खा, चाहे सब धनिया पड़ी थी। मैं सोच रही थी मैं इसकी चटनी कोट लेती हूँ और चटनी से रोटी खा लेती हूँ। कभी कभी चटनी से रोटी खाना भी अच्छी बात होती है। वैसे तो ऐसी ही चीज़ें खानी चाहिए जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन बहरहाल सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन ये जो छिलड़ वाले करेले होते हैं ना, ये तो बिल्कुल भाई मैं नहीं खा सकती। फिर उसके बाद सोचे अब मैंने तो इतना सा छोटा सा व्लॉग बनाया था ना, उसके बाद जब ये सालन पका और मैंने वो खाया तो जो वो कड़वा था ना,
پھر آگے سے میری امی کہتی ہیں کڑوی چیزیں بھی کھانی چاہیے، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ میری امی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہوتی ہیں تم جب ہم لوگ جو ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا گرمیوں کے اندر دانے نکل آتے ہیں اور پت نما دانے ہوتے ہیں، کبھی خارش کرو تو وہ جگہ لال ہو جاتی ہے، پھر میری امی پتہ ہے کیا کرتی ہیں، وہ نیم کے پتے جو ہوتے ہیں نا، نیم کے پتے ان کو بوائل کر کے وہ تو پینا چلو ایک سمجھ آتا ہے نا بات کہ نیم کے پتے بوائل کر کے پی لو، چلو پانی پی لو اور پتے پھینک دو۔ میری امی اس نیم کے پتے کو 2 روز چھوٹوں میں رگڑ رگڑ کے اس کا برتھا نکال دیتی ہیں، پھر اس کو پیتی ہیں۔ اب سوچیں اتنی کڑواہٹ کون پی سکتا ہے؟ میرے حساب سے تو پوری دنیا میں صرف میری امی پی سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں پی سکتی۔ اور ان کو گندی سی گندی ہوتی ہے نا دوائی، مطلب کہ دل گھبرانے لگ جاتا ہے، کوئی بو کوئی سمیل وہ نہیں، ان کو نہیں فیل ہوتی کہ کوئی بو ہے کوئی سمیل ہے، وہ ہر طرح کی دوائی پی لیتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے پھر میری امی جو ہے نا گھی بالکل نہیں کھاتی، 1 چمچ سالن سے روٹی کھا لیتی ہیں، 1 چمچ سالن سے۔ اور میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں نے کہا ہو کہ پکوڑا کھانے کا دل کر رہا ہے، سموسہ کھانے کا دل کر رہا ہے، کوئی دہی بلے کھانے کا دل کر رہا ہے، کوئی گول گپے کھانے، کبھی بھی نہیں۔ سادہ خوراک، دہی کے ساتھ روٹی، لسی کے ساتھ روٹی، مکھن کے ساتھ روٹی، سالن ہوگا تو بہت معمولی سا ہوگا، مطلب کوئی بھی اللہ معاف کرے بیمار کرنے والی چیز جیسے کہ چٹپٹے لوگ کھانے کھاتے ہیں، پیزے برگر کھاتے ہیں، وہ نہیں کھاتی، ان کو شوق بھی نہیں ہے۔ اور کبھی ہم باہر کبھی 2-4 لوگ پیسے اکٹھے کر کے کبھی کوئی چیز کھانے جائیں نا تو اس میں سے بھی وہ بالکل معمولی سی کوئی چیز چکھتی ہیں۔ تو یہ ہے اچھی زندگی کا راز، خالص زندگی کا راز۔ اور جو لوگ کہتے ہیں، میری امی کہتی ہیں، میری دادی کہتی ہوتی تھی کھا رکھی تیرے سکھی، تو اس وجہ سے میری امی کچھ بھی نہیں کھاتی ہوتی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر صحت بھی ہوتی ہے، بندے کی گندی چیزیں کھا کے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، برائلر کھا کے۔ اب دیکھیں میری امی جو ہے نا وہ چھلکڑ مال رہی ہیں، پتہ نہیں نمک ڈال کے کہ پتہ نہیں ایسے ہی، اب وہ ان دونوں چیزوں کو پکا دیں گی اور سوچے بھائی پھر میری طبیعت کا کیا ہوگا۔ بہرحال گزارا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو پھر میں آپ کو اپنی امی کی عادت بتا رہی تھی۔ اور پھر وہ جو ہے نا روٹی بھی گھی والی نہیں کھاتی، خشک روٹی کھاتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے خشک چیز کھائیں، ان کو ہلکا پھلکا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور بلڈ پریشر کی گولی بھی نہیں کھاتی، احتیاط کر کے بس صرف یہ چیزیں کھاتی ہیں اور احتیاط کھاتی ہیں صرف، اور کوئی چیز نہیں کھاتی۔ یہ کہ چھلکا ہے اس کا کریلے کا جو کہ ہم نے شام کو نوش فرمانا ہے، اور آپ میری دعا کیجیے گا کہ یہ چھلکا میں کھا لوں کسی طرح کہ پتہ نہیں مجھے ہضم بھی ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اب قسمت کی بات ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہوگا تو ہم کھا لیں گے، لیکن پھر جب میری امی چیز بنا دیتی ہیں تو پھر ہمیں مجبوری میں کھانی پڑتی ہے نا، کہ اب وہ چیز ضائع بھی تو نہیں کرنی ہوتی ہے، میری امی نے بنائی ہے تو اس چیز کا بھی تو خاص خیال کرنا ہوتا ہے نا، پیسے لگے پڑے ہوتے ہیں۔ تو سارے جہان کی امیاں پتہ نہیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف ہماری امی ایسی ہیں؟ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، نہ کوئی لائک کرتا ہے، نہ سبسکرائب کرتا ہے، نہ ہی کوئی شیئر کرتا ہے، شیئر تو دور کی بات ہے، سبسکرائب بھی کوئی نہیں، لائک بھی کوئی نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کے گھروں میں اس طرح کی امیاں ہیں جو ایسی چیزیں بناتی ہیں کہ ہر چیز پہ اب تم کھائے جو ضائع کچھ نہیں ہونا چاہیے گھر میں سے، مجھے ضرور بتائیں۔